وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. mi additun ɗi bindiɗo mi firaliɗi woɓɓe ari ka privé an ɗo fiyo mi firuɗi on acce hakke mi firaji ɗo seeɗa ko honnuɗi bindiɗo ɗi wi ko konguɗi wonduɗi e hikma konguɗi wonduɗi e hikma wonande ɗi ulil albab wonande bonjour wonande taskotoɓe no andirɗon non Qur'an ko li ulil albab marɓe lub mijitotoɓe taskotoɓe hunde hara jaɓata hunde ni nala ni ko ɗum Qur'an on noddiyam e muɗum ko honnu konngol ngol wi ɗo la tukhbiru nnasa kam tahfaz min alquran. Ta andi yimɓe ɓen ko suraji jelu hunjiɗa e Qur'an, bal da'ahum ko woni tun seluɓe yarawna fika ha kamɓe tigiri ɓe yiya e maɗa Qur'anan qur'anare yamshi ala al ard wonde e yaade ka hoore leydi. Denene men Aisha radiyallahu anha landano ma kana hulqu nabi, ko honɗu wonno hulqu jikku nelaɗo. nene Aisha wino kana hulquhu lqur'an, jikku maɓɓe ko qur'an, kana qur'anan yamshi ala al ard. jarano ka ɓe jangana goɗɗo ayeje ɓe dallino goɗɗo e ayeje, yonima tun yi'ugol ɓe, nanugol ɓe, yi'ugol kuuɗe maɓɓe. ko ɗum oɗo kadi wi ɗo ya yeeto yimɓe ɓen ko hisbaji jelu qur'ana hunjiɗa seliɓe ɓe yiya e maɗa e jikku maɗa ko wiyete qur'an wonɗe yaade ka hoore leydi. sabuna diina ko needi, si a wayli diina a yiyay needi, si a wi diina a wayli to artiroyi ka sakkitorɗa win ko needi yiyata ɗo. donc jon diina ko jon needi. diina ko diina ari na turagol tumɓanto noddito e fedde na diina ko needi. nelaɗo maki innama bu'ithu komi nelira li utammima makarima al akhlaq. yayi ha Allah manti nelaɗo wa innaka la ala khuluqin azim. ko honɗum woni noon, ko honno andirte ko a qur'ana wonɗe e yaade ka hoore leydi. o wi at'im ja'ian, ñammi weelaɗo. ɗo ya wiu hiɗa hunji, ɗo ya yeeto yimɓe ɓen hiɗa yiɗani diina kan, ma hiɗa yanganade diina kan, kalkili ñallal mangal a ñammini yimɓe jelo. at'im ja'ian, ñammin weelaɗo. weelaɗo no natorotoɗo tun julɗo no hani taskagol ɓe wonduɗa, na yaha bo ha goɗɗo hollite ande si ittanamo ande heege. sabuna no woodi yimɓe ɓe torotako. la yasaluna nnasa ilhafa tahsabuhum aghniya, a sikkay koɓe marɓe par ce que koɓe yimɓe ndimu. uksu ariyan, holtin holɗo. ko yimɓe jelo holtinda ñallal. ɗo ya wajade yimɓe diina, ɗo ɗa yetade yimɓe ɗum ɗo no harmi, ɗum ɗo no dagi, ɗum ɗo yaada e diina. ñallal ngal mangal fop ka yaltuɗa ka ma bimbi arɗa joɗiɗa ka magasin maɗa ko yimɓe jelo ñamminɗa.
ko yimɓe njelu holtinɗa hiɗa mari coñci lannuɗi ɗi a ɓornotako ka suudu ma a yaari yimɓe ɓe ala coñci sa'id muhtajan wallu jon haaju maapiiɗo ko yimɓe njelo ittanɗa ande ñallal wallugol no muhtajan na korgol mo mbuɗi kokkormo kadi feere yewtugol mo konnguɗi newiɗi maapiiɗo tawata himo suni himo hawri e mettendeji ñallal o ara haka maɗa yiya e yeeso makko ngon ko suniɗo so a yi ka juulirde nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum adde hikma imamujon so gayni juulugol ko yo fewtu jama on ko yo ndaaru geece yimɓe ɓen o yiita maapiiɓe o ndaara ko hombo woni araali ko ɗum woni golle imam est ce que ɗum men ɓe hannde heɓe hucca e jama ɓe fewta jama ko beccinotoɓe woɓɓe maɓɓe fewtata hay jama woɓɓe maɓɓe gayna tun jikiragol immo yaha irham yatiman yurme alyatimajo ko njelo e men e alyatima ka muɗum aya qur'an daginɗo jombugol ɗiɗo tato nayo sa jangi aya on dow ko hakke miskina on Allah woni e yewtugol ko addi dagingol jommingol ɗiɗo tato ko si tawi hiɗa hani fawtagol alyatimajo mo tawata on suddijo maɗa himo surcharge tawata o wawata fawtagol paykunkun sabu ɗuɗugol charge makko kum paykunkun tilfo joni sharia no yambirma ya ƴettu ɗimmo e hoore chartu ko yo andu ko adi kon taw ko ƴettirɗamo ko fi yo danko kumpay kon est ce que enen ko non wonɗen e jombiro nelaɗo ko suddiɓe njelo marno nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e ɓen suddiɓe ɗon fop mo meeɗaka resede nokkugo sinami faayu ko nene aicha pet heddi ɓen fop ko sertaɓe woɓɓe maɓɓe moodi maɓɓe maayi ka hare woɓɓe maɓɓe ɓe marno dongal ɓiɓɓe nelaɗo ko resiri ɓen rewɓe na faale rewɓe ko digin dankangol ɓen alyatimaɓe rewɓe kadi ɓe jombi ɓe tata ko curbaɗo ko jiwum fayda ko nene aicha heddi ɓen fof ko towuɓe duuɓi yarli enen ande ko non wonɗen e jombirgol ɗiɗo tato ma nayo fop ko jiwoy ko woni ƴettugol sertaɓe ɓe hiɗe wiide ko bomɓe ɓe moodi mum maayi hiɗe wiide si a jombi mo moodi mum maayi an kadi a maayay a sikkama si a jombalimo a maayata ko jeelo e men woni e dankade alyatim irham yurme yatimajo neldu so tawi a wata newgol ka galle maɗa hiɗa andi ka alyatimajo woni neldu heferaɓen Congo ɗo leyɗele buyi Afrique ko sinci ko wiyete orphelinat ko catholique ɓe enen hiɗen jooɗi ɗo tun e mahugol juulirɗe en ala l'école en ala laptanu en ala orphelinat en ala centre de vieillard ka towuɓe duuɓi danke irham yatiman Allah daaliɗa faala mi holle on neɗɗo mo gomɗa lahara ko on duñowo alyatim alladi yaduu lyatim konno duñirta alyatim a yiɗa jombugol jiwo mo tawata moodi mum mayino ko ɗum waɗi nde ɗe wiya ɗe ñemba nelaɗo hiɗen hani dartugol hoore men moƴƴa hiɗen ñemba nelaɗo e piiji welayɗi tuyoji meɗen ɓerɗe meɗen faaleji meɗen si hawri ka tawata en faalaka ɗum ɗaɓɓen dalil sortoɗen nelaɗo maki kala neɗɗo newɗo alyatima min e makko min wa'ay ɓe holli kolli maɓɓe ɗen ɗiɗi ɓe yi min wonay ni ka aljanna newgol alyatima ka galle maɗa si a arti ka galle a muuli sukundu makko ndun embere sukundu makko ndun fop Allah montanima bakkatuma ko waɗɗa kon ko jeelome woni newgol alyatima kala sariɗo jombugol jiwo debbo
jogiiɗo ɓiɓɓe sabu ɓen ɓiɓɓe hanta fadhalika alladi yaduu lyatim o gomɗa lahara andi na wiɓe ɓen fof no gomɗi lahara no gomɗi lahara allah daari wa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bilyawmi lahir allah daari wa ma hum bimuminin yukhadi'una allah walladina amanu alkhida yukhadi'una allah walladina amanu ɓe trampude yimɓe ɓen samih musi'an yaafo faljuɗo ta wonu neɗɗo sokowo yimɓe ɓernde maɗa nelaɗo maki irham man fil ardi yarhamuka man fi sama ta wonu neɗɗo keferagu goɗɗo no nervude ma ta wonu goɗɗo mo tawata o falja e goɗɗum e diina woni e maɗa soka ɗum ka ɓernde maɗa dumunde neɓunde sayi juutuɗo waɗa tunge ɓernde maɗa iñingol mo a tagamo a ñammina o allah no andi hay heferaɓe no e hoore nde leydi kono no addi qul ya ayuha alkafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum lakum dinukum waliya din allah wi yo heferaɓe yoɓe wondu e diina maɓɓe nelaɗo kadi wonta e diina mo allah wi nelaɗo lasta alayhim bimusaytir allah wi nelaɗo nokkugo afa tukrihu nnasa hatta yakunu muminin nokkugo allah wi walaw sha'a rabbuka la amana man fi l ardi jamia wa ma ala rasuli illa al balag ko ane hande a yiya ɗo goɗɗo no tikkani julɗo wa makko ko ɓay tun ɓe serti e faamu diina o nanay tun hawa makko ɓernde makko fata a tampinay ɓernde ma wallahi kun qalban saliman ta monano goɗɗo ɓay on fotta e fedde ta monano goɗɗo ɓay tun hiɗon lurri e faamu hun seeɗa o on fof on wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah on fof ko qur'ana jogi ɗon on fof ko qibla goto jogi ɗon on fof ko nelaɗo goto jogi ɗon on fof hiɗon juula fana nayi alansara nayi futuro tati geƴe nayi subaka ɗiɗi hiɗon lurri tun e faamu ko honɗum ɓernde ma fatata fi o hay fi kefeero ɓernde ma ha na fatugol hiɗa duwa yurmeyde kefeero sabuna nelaɗo ko nela ko rahmatan lil alamin laysa lil muslimin ko ɗon enen fawiɗen ka yiyaɗe wodde yenna yimɓe ɓe heferaɓe huɗaɓe kadi ɓe huɗaɓe leydi ɓe waɗaki an ko a ɓi barkuɗo hiɗay leydi heferaɓe huɗaɓe e konngol maɗa hiɗa looji e galle huɗaɗo hiɗa luwi magasin ma e galle huɗaɗo client ɓe ma ɓen fof ko huɗaɓe a acci leydi ma ndi waɗaɗi barke siɗɗo darti hoore ma comme handi e nden inde ɗe wonɗa e wowlugol samih musi'an yaafo yimɓe ɓen ta wonu goɗɗo marowo tooke e ɓernde ma ta rondo probléme ji yimɓe an tigiri hoore ma hiɗa farji e piiji hewɗi wallahi par ce que allah no anduma an kadi hiɗa andi hoore ma hiɗa faala noon yo allah yaafoma yo allah yawtane bakkatuji maɗa haɗi an kadi yaafoɗa yimɓe ɓen wal kasimina al ghays wal afina ani nnas bir bi ummika moƴƴo e yumma ma wa abika e baaben maɗa si tawi ɓe wuura nelduɓe du'a moƴƴo e weldunoɓe mawɓe maɗa julɗo hana wonugol 24 heures duwanaki mawɓe muɗum si ɓe feƴƴini nelduɓe du'a kala neɗɗo duwantoɗo mawɓe muɗum o tampata ko feƴƴiti o wirtotako neɗɗo no duwa ɗaɓɓugol belaye mawɓe maɓɓe mawɓe muɗum so allah no arsikuma mawɓe maɓe no wuuri moƴƴo e maɓɓe ɗaɓɓirɓe du'a ta discutu e maɓɓe ta yawoɓe wabtasim lil jamia mosan fof
ene hande faamu men hande sa woni jon dina ko a wonu neɗɗo moniɗo ko noon ɓe andirta iman maɗa. nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe landino ko honno sifaji maɓɓe woni. yaw janga siratunnaɓe kana bassaman, nelaɗo ko mosaynoɓe kana shamsan wa kana qamaran muniran, nelano ɓe laatino kala neɗɗo marɗo suno, kala neɗɗo marɗo probléme si o yii tun nelaɗo wallahi o weltoto. julɗo ko noon handi wonugol, a hana wonugol kukuru, a hana wonugol neɗɗo ka yiyaɗa wo yeeso ma no ñirɓini, ka yiyaɗa wo ɗam moni, kala yiwɗoma no andima a weltaki. assalam yati min alqalbe, si ɓernde nden no deeƴi yeeso ngon kadi hentoto, ɓernde nden sino uddi yeeso ngon kadi fermoto. ko noon woni si a waɗi ko wiyete ilmu rijal, janngugol goɗɗo ko wiyete psychologie, a wawi andugol goɗɗo ko honno ɓernde makko nden wayi. ka salmingol mo déjà no o salminte noon, no o daarinte noon, e no yeeso makko ngon wayi, na coora na ñanne yagal, ɗa wawi déjà andugol neɗɗo on no o wayi. ilmu nafse no woodi e l'islam. woɗo neɗɗo mosano fof hay gañoma, hay kefero wonu neɗɗo weltiɗo, a hana sokkugol ɓernde ma, ka yiyaɗa wo ɗaffi fo pette yite, ta ɗaɓɓa tummo yettoɗa. yo allah wallu guinéen ko yimɓe de réactionnaire, wallahi ɓe yaawi monagol. mone on kadi ko ɓuuri hewugol ko kamɓe tigiri sunnata. ɓay mawɓe wiyey mo sertata ittugol mone, ittowo mone sertata e mone. ɓay wabtasim lil jami, weltano fof. ta wonu neɗɗo sikko wona ku nelaɗo rewɓe darnayno ɓe landoɓe piiji, nelaɗo yewtidayno fof. konene hande yimɓe men ɓe wiyaɓe no mari tawhid ko yimɓe moniɓe, wallahi sokiɓe, ñaaɗuɓe, waajotoɓe ngaygu tun, wallahi mone rek sendugol julɓe ɓen, ko ɗum woni golle maɓɓe. bimbi ha jemma, si a ndaari gite makko a yiye ko wiyete al hiqd al hasad, kay gite makko ka darde makko tigi a wawa yugol gañanendi e mone. e si o wowli kadi a anday, e si o huwi kuuɗe ɗen no hulɓini. falaysa l ibra, wona important ayna wasalta, muhimma on na honto hewtuɗa fi hifzi l qur'an e hunjagol qur'an, wa innama ayna wasala l qur'ana feka, ko woni muhimma ko honto qur'ana on hewti fi maɗa, e mana ko golle honɗum qur'ana waɗi e maɗa. ko sendi mawɓe men e enen hande, mawɓe men ɓawoɗo ɓe wawano qur'an, ko ɗum waɗi ɓe wiyano wala laalina, ɓe wawano qur'an, ɓe hunjanoki ko heewi de, ɓe ɗuɗano bindi no enen ɗuɗirɗen bindi hande. kono kamɓe si a ndaari golle maɓɓe ɗe hakkunde maɓɓe heferaɓe ɓen e wakkilareji maɓɓe ka dina l'islam, e defte ɗe ɓe windi ɗen, kamɓe ko woni différence on, kamɓe ko qur'ana o wawunoɓe. sai hande fulɓe no piye ka men, mawɓe no gaz e juulirɗe en acci ko tawruɗe mawɓen kon, wallahi uqsimu bi rabbil kaaba. diina ko ƴettuɗen ko diina mbaadi, diina accugol waare, diina taƴugol tuuba, diina wattagol kaftani, diina sonkugol e yimɓe, diina yeddugol kala ko anda, diina yawagol tedduɓe, ko o diina ɗo ƴettuɗen. hande no hiɗen wawi qur'an, mo nani goɗɗo, a nani goɗɗo no janga qur'an a wiye ko malaika, en wawi qur'an e wawali. ko ɗum waɗi so tawi ɗen piyirede ni, yaw tariha Fuuta Jallo, kefero yawaki mawɗo pullo de, way ɓay ko mawɓe jogino kon fof ɓe wiyen ko shirku, ko bida, way ɓen kadi ɓurɓe hewde maɓɓe ko ɓe melen, wallahi ko ɓe melen ko ɗum seydina Ali karramallahu wajha woɓɓe wiya alayhi salam,
kono menen min wiyeɗi ɗiɗi. ɓe wino aroyay e zaman ko heddotoyde islam ko inde Usman, Aboubacre, Ali, Muhammad, Ahmad, Yusuf, ko ɗum heddoto e Qur'an. E ko heddoto e l'islam ko ɗum ko inɗe ɗen tun, ko ha ukkondiran e golle e hutodiran. E ko heddoyto kadi e Qur'an ko rasm, ko bindi ɗi rek, faamu ngun yimɓe ɓen yarino hakkille ɗen. Ko ɗo yiyata goɗɗo no defanda hunde nde tawata hakkille ƴetta. Ko ka wiyano ɗen wondema gandal no ɓuri hakkil ko ɗon trampuɗen. Kono mawɓe men ɓawɗo hiɓe anduno ko wiyete hakkil ko ɗum woni miran gandal. Ko ɗon gandal ngal arata feŋo ka hakkil. Ko hakkille ɗen wawata tamisugol enen ngal gandal ɗo ko moƴƴal ka ko bongal. Enen wiya ɗen no enen hakkille ɗen yaruɗen ɗe hedorɗen gandal ngal lo'uɗen no tedduɗen ɓay hande ɗen teddi. ɓe sa wi ɗo ko lo'ugol ɓe wiya a jasine woɗi yimɓe ɓen acci hakke nani en teddi. ko ɗum waɗi so tawi heferaɓe no piwɗen hiɗen ɗuuɗi ha kono bila natija. E ko heddoyto e juulirde ɗen juyre ɗen ɗuuɗa yaha kono bila huda abira, ko labaɗe fotuɗe mbuɗi buyno naada e muɗum karo no waɗa nder e ɓaawo bila huda. sa naati e majji anani ko haalete ko wallahi a ŋoŋay. yaw e juulirɗe men hande yiya yimɓe no soƴƴo no ɗaano ɓay ko wona e waajeɗe ko tindi e taali ko yaada e zaman. hande woɓe neɓi fermugol juulirɗe ɗen, woɓe yamiri yimɓe ɓen juulu kono ko 50 personnes tun, wallahi heɓi musiba o zaman. marché ji ɗin ɓe limitali yimɓe ɓen, hôtel ji ɗin ɓe limitali yimɓe ɓen, laputali yimɓe ɓe limitali yimɓe ɓen, yarirɗi beere ɗen fof ɓe limitali yimɓe ɓe yiɗi heewi tef musique no luuɓe jemma ha bimbi. kono juulirɗe ɗen ɓe wi ko 50 personnes rek. si 50 personnes hewti ɓe ferma juulirde nden. joni ɓe wiwɓe ɗum ɓe neɓi en wiwgol kadi koyen ɓattodir ka juulirde. ɓen ɗon ɓe ari ɓe wi en e 2020 ɗo koyen woɗɗodir, ko ɗum ministére de santé on wi'i. ɓe wi en kadi si timmi 50 ko ɓe fermo juulirde nden. ɓe addanali en noon aya wiwɗo yo ferme juulirde nden. ɓe addanali en aya ka wiya yo 50 personnes tun heƴu e juulirde. ɓe wiwde noon kamɓe ko kitabu e sunna ɓe gollirta. way ala dalil pus ko ɓe woni ɓarorade ko ka ulul amri wa ulil amri ɓe firiran firande goo. Allah daali wa atiu llah wa atiu rasul. Allah wi ɗofte Allah, ɗoftoɗon nelaɗo Allah, baki ɗon nelaɗo e Allah. wa ulil amri kamɓe ɓe ƴetti ɗi laamuji bonɗi toñaydi ɗo yimɓe heferɓe ɓe baki ɗon. hakkille no ƴetti ɗum, hakkille no ƴetti ɗum, hakkille ƴetta ɗum. wa ulil amri minkum ɓe wi ɗum. Allah en borrama ko heferaɓe woni yetagol nen konne juulat. ɓe wi seydina Ali alayhi salam ɓe wi e hooreɓe maɓɓe diina minhum tahrujul fitna. fitna molanaɗo aroyay e zaman on zaman ɓe julɓe koye jomiraɓe gande maɓɓe yaltata. e bone kadi on fitna koye maɓɓe ruttoto. ɓe wi e hadis on hiɓe soɓi ɗi ɓuri hay koseji ɗi. hadis hulɓiniɗo wallahi, hadis hulɓiniɗo. donc woni important hulasa yewtere nden na nodditagol ko a julɗo, ko golle julɗo hanɗa wadde, na hunjagol qur'ana ko ɗuuɗi. sabu hande yimɓe ɓen hunjike ha, yimɓe ɓen hunjike ha wallahi. mo yiɗa wono mari defte dongal e wakkatɗe defte. koɗo ndaare ka leydi men dillagi ne fewndi hakkude mon e Allah. leydi wondi a 80% musulman, ndaare kandi fewndi. bone on fop ɓe fayi ɗum neɗɗo goto Alpha Condé. wallahi ko toñe molanaɗe.
Allah dari inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En change ɓerɗe men, en change kuuɗe men, en yiɗidiray, en nafidiray, en yelidiray jam. So a wata waɗangol musidɗo ma moƴƴere, yelano mon jam, kono ta sokku ɓernde maɗa, tampina hoore ma, tawata kadi ko sokata ɓernde ma fu so chansata. ɓay adnon kono Allah yiɗiri non o yarata. Bomɓe no woodi, moƴƴuɓe no woodi, fewɓe no woodi, ɓoyliɓe no woodi. A wawata noon moƴƴugol ɓuri Allah. ɓay Allah no acciɓe iblis no wangaɗo. Salamullah ala man ittaba al-huda. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.